स्वामी और स्त्रीर संपर्क केवल सात फेरार बंधन नुहे, यह होची विश्वास, त्याग और भल पाइबार पवित्र संपर्क। किंतु कौन हुए जेतेबेले ही विश्वास रे फाट सृष्टि हुए? कौन हुए जेतेबेले भल पाइबा ठारो अहंकार बड़ होई जाए? आजिर एही पालारे रहिछि एमिति एक कहानी जहाँ प्रत्येक स्वामी और प्रत्येक स्त्री पई एक शिक्षा। शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष रे लुचि रहिछि एक अमूल्य वार्ता। तेबे आसंतु। कृष्ण स्त्री की बलात्कार पूर्वक नहीं जाउछि। सत्यभामा कहले रक्षा कर, कहले रक्षा करो रक्षा करो आहे नारायण, रक्षा करो रक्षा करो आहे नारायण, रक्षा करो आहे नारायण, सर्व विपत्तिर कारण अटंती सत्यभामा से दिन कहला रक्षा कर प्रभु नारायण, तुम्हें यदि रक्षा न कर स्वयं जगदीश रक्षा, प्रभु तुम्हें रक्षा कर। जिते रक्षा कर बोली कहते भगवान कृष्ण और बलराम दुई जन दौड़ी दौड़ी आसिले। दौड़ी दौड़ी आसि आज्ञा गोसिंह दैत्य भगवान कृष्ण बलराम आज्ञा पाद को धरिकी बुले 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 यज्ञ कुंड को फिंगी दे। भगवान कृष्ण आ बलराम यज्ञ कुंड आज्ञा पोड़ी की पाउंस हो गल। नाई सतरे कौन अखिलेश्वर कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर यज्ञ कुंड रे कौन पोड़ी की पाउंस हो जिवे? माया रचना करी आज्ञा पाउंस हो जाइछन। नाई इति अवसर रे सत्यभामा चिंता कला, जे थिला मोर इह काल परकाल देवता जे थिला मो पई सहाय, जे होची मो पई सहायकारी, से तो यज्ञ कुंड रे पड़ी की मलेनी। ताले मते ये समाज रे केई रक्षा करी परिबे ना? आज आज्ञा चिंता करूछंती सत्यभामा, लाना बबिना के सागरे पशिले बापाल भाई घर विपद, ओ भाई घर विपद, बिना के सागरे पशिले संसार सागर संसार से पतिव्रता नारी, स्वामी पादरे अतुट भक्ति रखी आज्ञा संसार समस्त कार्य साधन करे। बोले नाब बिना कई सागरे बसिले लभई घर विपद, विशाल काय नदी की कई आज्ञा पहर की पार हो पार, समुद्र विशाल काय समुद्र को नाब बिना कहीं जापर ना। मालो ये संसार जदि गोटे समुद्र हुए, ये समुद्र महापोत बड़ डंगा होचंती स्वामी पाद। स्त्री जदि स्वामीर पाद रूपक डंगारे बसे ताहले ये संसार रूपक समुद्र को से अचिर पार हो जे स्वामी पाखरे भक्ति रखी थाए, जे स्वामी पाखरे निष्ठापर भाव रखी थाए, स्वामी की देवता तुल्य पूजा करू थाए, सुलक्षणी हुए ता घरटा हुए कि बढ़िबो नहीं। जो स्त्री स्वामी सहित झगड़ा करुथुबो, स्वामी मुहरे कथा कहूथुबो, स्वामी जदि कहिदेले तो बापा ये जिंस देइछि ना, संगे संगे आज्ञा स्त्री कहतो डाकुणी छिया कोन कहलु तो लेखि कंती मु कहूनी एक कथा। आपण भाबुथिबे मो नन्ना बोधे ता घर कथा कहू ना ना। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कहिसंती
ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପରିହାସ କରି ବଧୂଟିଏ ମା କହିଦେଲା ଆପଣ ତା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଉଠେଇକି କହିବେନି କଣ କହିଲା ଏ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମନେ ଦୂର କରିବୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ମାତ୍ର ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲା ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମନେ ଦୂର କରିବୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ଥିଲେ ମନେ ଦୂର କରିବୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ ପରିହାସ କରେ ଦୁଃଖର ମଣି ପରିହାସ କରେ ଦୁଃଖର ମଣି ଅତି ପରିହାସ ପାର ଅତି ପରିହାସ ପାତ୍ର କହିଲା ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମନ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେହେର ପୁଅ କହିଲେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମନ ଏ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମନେ ଦୂର କରିବୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ଯେ ମା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଯେ ସ୍ୱାମୀকে ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ପାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁଟାକୁ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ହସି ଦିଏ କାହିଁକି ନା ତା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ତାର ସବୁ କିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପେଟ କଥା ବୁଝୁଛି ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବୁଝୁଛି ତା ରହିବା ଖାଇବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ତା ବାପା ଯୋଉ ବେଦିରେ ଆଜ୍ଞା ହାତଟାକୁ ଦେଇଦେଲା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଇଦେଇଛି ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମନେ ଦୂର କରିବୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ପରିହାସ କଲେ ଦୁଃଖ ନ ମଣିବୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କହିଦେଇଛି ତ ବାପା ଏଇଟା ଦେଇଛି ନା तो भाई एया देछि ना से भौनी गुडा सब नहीं जाउछन तू जाउन किछि पुळा टाणी कि नहीं आसी तेणु आज्ञा से स्वामी मोर सेते बेले प्रत्युत्तर न देई तांकु केबे आज्ञा उपहास करी किछि कहिबे ना 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 अवसर देबु नाही तो नेत्र को कला अवसर देबु नाही तो नेत्र को परपुंस निरीक्षण अवसर देबु नाही तो नेत्र को परपुंस निरीक्षण हेले निर्जन निकटे रही न जबु कहला जे पतिव्रता नारी याकर दी जनकर झगड़ा है मुझे मेटेनी कौन ना स्वभाव कवि मु भावुली कहबिनी कहीदे कवि लिखिले अवसर देबु नाही तो नेत्र को परपुंस निरीक्षण मान लो जे पतिव्रता नारी से परपुरुष को देखिकी आखिटा को अनेक समय से पुरुष पाखे द्रवीभूत करिवो नाही नहीं बेसी समय परपुरुष को चाहिकी रहिबे नाही ना परपुंस निरीक्षण यदि परपुरुष मुह को अधिक समय चाहिकी रहिबो नहीं ताहले ये जो कंदर्प कामबाण विद्ध करे मनुष्यर 5टा जागा को विद्ध करे जहाँ को चंद्र चालना कहा जाए बापा मो पाखे समय ना मुझे कहबी तेणु आज्ञा गोटे इंद्रिय हूँ आखि जदि गोटे परपुरुष सहित आखि को आखि मिलई दे किछि क्षण रही जाओ ताहले ये देहटा कामनासक्त होइजिबो हे कहला
ସଦର ହେଲେ ନିର୍ଜନ ନିକଟ ରହିଦେବୁ ନାହିଁ ସେ କ୍ଷଣେ ନିଜ ଭାଇ ହେଇଥିବ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଗୋଟିଏ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛିଡା ହେଇକି କଥା ହେବନି ନାଇଁ କାହିଁକି କଣ ମାରିଦେବେ ସେଟା କମେଟ କହ କନେଟ କମେଟ COMMENT ଆଉ ତୋର କନେକ୍ଟ ହଉଛି ତେଣୁ ଧନରେ ପତିବ୍ରତା ପତିପୁରାଣ ସତ୍ୟଭାମ ଡାକୁଛି ମତେ ରକ୍ଷା କର କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଗୋସିଂହ ଦୈତ୍ୟ ଜପାସୁରକୁ ମାରିକି ସତ୍ୟଭାମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କରିସାରିଲା ପରେ ହଁ ତ ମା ଯେତିକି ବଡ କଣ୍ଟା ଦେଇଛି ତୁ ମୋ ଛାତିର ଫୁଟେଇକି ପିଠି ପଟରେ ବାହାର କରିଦୁ ରହ ବିଦ୍ୟା ଇଏ କା ଝିଅ ଇଏ ଆଉ ତମ ଭାତ ଅଛି ନା ତମ ଘରେ ଆମେ ବା ବୁଲି ବୁଲିକି ଚାଉଳ ମାଗିକି ତମ ଘରେ ଖାଉ ସେ ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ହେଲା ଚାରିଆଡେ ଗାଁ ସାରା ବୁଲିମୁ କ୍ଷୀର ସାହିରେ ଯେତେ ସାରା ବୁଲିମୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ତମରି ଘର ଖାଇଦେଇକି ଯାଉ ଓଂ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତଂ ଦଶସନ୍ତଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତଂ ଜନମ ଗୁରୁ ରୂପଂ ଦେହି ଯଶ ଦେହି ଦିଶୋ ଜହି ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବସ୍ୱିନୀ କାଳେ ମୋ କୁନି ଝିଅକୁ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ କରି ତା ସପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ମନାନନ୍ଦ ସାଗର କବାର ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଆମ ଟୁକୁନା ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ଏ ଟୁକୁନା ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାମୁଁ ଘର ରହେ ବାବୁଲାନା ଏଇ ଯୋଉ କରୁଣାନା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିମୁ ମାସନ୍ତର ଚାଉଳ କଲେକ୍ସନ କରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି 8ଟା 9ଟା ହେଇଯିବ ରାଢି ପୁକୁର ଛକର କୁକୁର ଏତେ ଜୋରେ ଗୁଡେଇବେ ସେଠି ଗୋଟେ କାମୁଡା କୁକୁର ଥାଏ ଆମେ ଦି ଭାଇ ସାଇକେଲ ସ୍ପିଡ ଚଲେଇକି ଯାଇକି ଇଚ୍ଛାପୁର ଥିବୁ ରାତି 10ଟା 11ଟା ହବ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁ ତେଣୁ ବହୁତ ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ ହଉ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଫଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରାବତୀ କଟକକୁ ନେଲେ ଦ୍ୱାରାବତୀ କଟକରେ ଆଜ୍ଞା ମାୟା କରିକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନର ଆଜ୍ଞା ବିବାହ ଦେଲେ ନାଇଁ ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବିବାହ କଲା କିନ୍ତୁ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର ବେଶରେ ଆସିକି ବଳରାମଙ୍କ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁପାଳ ପରୀକ୍ଷା ଫେରିଗଲା ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ଦୋର ରଖିଥିବେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଭାବ କଲ୍ୟାଣ ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେହି